dambe poisson gazima uko sambalanyo Hidaka dambe poisson gazima omini gadi daka amini gadi wajitu mama Hidaka dambe poisson gazima omini gadi daka amini gadi wajitu mama dambe jidaka sumalempa omini gadi dambe yujela sambalanyo amini gadi dambe jidaka sumalempa omini gadi sidaka yujela sambalanyo amini gadi Hidaka dambe poisson gazima omini gadi daka amini gadi wajitu mama Judakan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Au direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela. Judakan, Jula Samalanyoka, yujela sambalanyo amini gadi Niami be kontan, niami be sewa, niami be shua, iduni ele mizere bana. Basondame, papa na nakabo bara yola dame do dama. Oduye buru kela kontana li, de una nakabo tulundi ala dame do dama. Oduye wolo de una konta kontale, maninga wo basondame, fila wo basondame, senevo wo basondame, baba wo basondame, dobu bugo basole, hena basondame, marakalu wo basondame, suragalu wo basondame, damashilu wo le, kamele damaragani godina basondame, a konte bi, a orange bi, abesoro, damatemendiala. Produit par Sime Agroalimentaire. ay bora ni ɲɔgɔn na ka don kan i ka feerefɛn galalen ko n k'o san ko wari tɛ n bolo ko n k'o juru ta ko waati fɛn fɛn mana ja ko n k'o sara nka a bɛ n dala sɔgɔma a bɛ n dala tilegan fɛ a bɛ n dala sufɛ diɲɛ don o don a turulen ma an ka so ko fɔ n k'o wari sara jagoya don o sarali ya. fɔra quartier bɛɛ la k'e tɛ juru sara bɛɛ b'o kala. i y'a dɔn ko ne tɛ juru don ne na mun na de mun na. i b'u wele yɛrɛ n'a donn'i kan n'a ka fɛn galalen a ta hali sini. ni ne sago de fana sera e de nana ne ma ko n k'i ka fɛn juru ta waati min jan b'a sara ka da o waati de kan parce que i y'a galalen de. waati ka gɛlɛn sisan yɛrɛ. an lamɛnbagaw an ni cɛw ni baraji aw ka lajɛ na aw tɛ se ka aw foli la diɲɛ don o don nka bi ta in kɛ bɛ n kɔ jurumantigiw bɛ da la. Siraɲɔgɔn aw bisimila o bɛ an ka bi baro kunnafoni di an bɛna baro kɛ juru de kan bi an ka juru ko in kɛlen don kabako de an bolo bi koyi ka taa kɛ mɔgɔ yɛrɛ tɛ maloya juru t'a la bilen juru ko min ka an danbe bɔ an na fɛn min se t'i ye k'i b'o o ta jagoya la jagoya i bɛ don juru jugu da fɛ juru kɔlɔlɔ an bɛna baro kɛ o de kan bi mɔgɔ min b'an bolo a tɛ taa an ka imamuw kɔ a tɛ taa an ka silamɛbaw kɔ o mɔgɔ fɔlɔ o ye Jawara Sheikh Jawara ale fana ye dukuru maaba dɔ ye ka d'a kan a tɛ fama an ka kɛnɛ ma Imam Sheikh Jawara e bisimila dugu dɔ kɛnɛ kan nse ayiwa k'ale ale tɛmɛnen kɔfɛ Madame Kulubali Fatumata Kulubali Fatou Bijou n'i y'a tɔgɔ fɔ dɔrɔn Fatou Bijou i hakili bɛ taa ko dɔ la ka d'a kan muso cɛsirilen don feerekɛla muso don Fatou Madame Kulubali i bisimila i Bijou d'accord ale kɛrɛfɛ Worokiyatu Jara Sangaranka Tatia Suguba Tatia i bisimila a fana ye jagokɛla musoba ye n'i bɛ réseaux sociaux ninnu kan surtout i b'u ka feerefɛnw ye u cɛsirilen don an bɛna lajɛ n'a sɔrɔ i juru de ta ka baara kɛ ou bien n'a sɔrɔ juru b'u ka juru sara sa ayiwa aw bisimila baasi t'aw la kɔni Fatou komi e bɛ n kɛrɛfɛ yan nɔ a yɛrɛ la k'a fɔ k'i ye jagokɛla ye i bɛ mun ni mun de feere en général
Bon, sani ka kuma daminɛ n bɛ foli d'aw ma ka foli di renouveau mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma ka n grand sœur fo ani tonton yɛrɛ donc ne bɛ safinɛ de feere mais en même temps n bɛ baara wɛrɛ la n bɛ baara kɛ entreprise internationale dɔ la mais n y'a ye Mali kɔnɔ yan nɔ mɔgɔ caman de bɛ dépimenter bɛɛ n'i ka choix don an tɛ mɔgɔ ka choix bali mais an bɛ conseil di parce que a maɲi santé ma donc ne ka baara de ye ka mɔgɔw sensibiliser ka produit bila n bɛ vaccin kɛ n bɛ vaccin kɛ n bɛ borodew fana feere mais n ka safinɛ yɛrɛ n yɛrɛ de b'a dilan n ka so k'a kɛ pot kɔnɔ ka étiquette k'a la. Ok, o b'a yira k'a fɔ k'i ye muso cɛsirilen ye i bɛ baara la nka i bɛ jago fana kɛ i ka jagokun nana cogo di i ye jagokun sɔrɔ cogo di. Bon jagokun in nana ne furulen en 2016 ne ka baara tiɲɛna donc baara tiɲɛna n ma sɔn ka n bolo fila da n sen kan ou bien chaque fois i furulen ka taa i parents fɛ malgré que alhamdulilayi ça va là-bas ka to ka t'u fɛ yen a man di ne yɛrɛ o bɛ y'a fɔ i bɛ k'i cɛ fɛn dɔɔni donc n bɛ taa suguba la n tɛ taa baarakɛyɔrɔ la n bɛ taa suguba la ka taa commerçant kɛrɛfɛ n bɛ n ka fɛn bila réseaux sociaux kan ni minnu ye commande kɛ dɔw bɛ avance ci i ma Orange Money kan ne yɛrɛ de tun bɛ livraison kɛ n bɛ moto ta n bɛ t'u livrer f'u ka so ka n ka livraison wari minɛ ka finitigi ka fini minɛ ka taa commerçant ka wari mɔgɔ ka wari kɔni tun tɛ si n na n y'a daminɛ ten nka n ka fɛn économiser mais kɔfɛ tuguni yɔrɔ baara filɛ nin i bɛ bi bɛ wuli kɔfɛ n nana bin n mari yɛrɛ de ye n soutenu k'an dɛmɛ ka se ka i ma juru dɔ ta ka baara kɛ n'a ye mɔgɔ fɛ wa juru tɛ n na fɛnɛ an bɛ yɔrɔ min na ok merci i Kulubali Tatiya an b'i ka feerefɛnw ye tiɲɛ ka di Ala ye i ka feerefɛnw nafolomafɛnw don pour que i ka se ka don ni business la fo nafolo ka k'i bolo fo wari yɛrɛ ka k'i bolo c'est vrai fo wari de bɛ wari ɲini ça c'est vrai e ka jagokun a fana sɔrɔla cogo di. Bon, assalamu alaikum tout le monde, je salue tout le monde. Mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan yan, mɔgɔ fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ. Ne de ye Tatiya ka suguba ye vendeuse 5 étoiles, les réseaux sociaux bɛɛ bɛ n dɔn. A banna dɛ. Juruko in ne ma juru ta banque la, ne ma jagoko kɛ ka pari ta ka jago kɛ. Déjà sɔnni ne ka nin baara in daminɛ, ne ye fonctionnaire de, je travaille à l'INPS. Donc de là, je fais un coucou à mes collègues. Donc ne fana tilalen na kalan na, je suis partie au Maroc, bac plus 7 ans, n y'o de kɛ droit des affaires là. Donc lorsque je suis revenue, donc ma baara sɔrɔ. Donc du coup ne fa ni ne ba de ye wari fara ɲɔgɔn kan k'a di ne ma. Ka ne bila Dubaï taga sira kan 2013-2014. Donc ne taara n ka marchandise minɛnw ta ka na n'u ye. Dès lors ne donna commerce ni sugu milieu kɔnɔna la. Donc après 2017 kɔnɔna la o y'a sɔrɔ an ye dossier déposé i b'a dɔn Mali la mɔgɔ n'i ye dossier déposé après i b'i hakili bɔ a kɔ fo k'i wele i sigilen dɔrɔn u sina ka ne wele donc u ye n wele donc o y'a sɔrɔ ne donna commerce kɔnɔ n donna a kɔnɔ donc n fana m'a jɔ donc du coup n bɛ k'a fila bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ n ka baara kɛ en même temps n ka Tatiya ka suguba fana o fana bɛ yen n b'a gérer n kɔrɔmuso sigilen filɛ nin ye kɛnɛ kan n'ale de b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye secrétaire ta jama cayara donc an fana ye jama recruter ka fara an kan ani mɔgɔ bɛ jɛ ka baara kɛ. Voilà. Donc papa ni mama ye wari min di u y'a juru don i la de wa ou bien u y'a di ma de ko Tatiya e yɛrɛ ka nin ta sa i tɛ juru u ma juru donna dɛ. U ma juru don. Non u ma juru donna n yɛrɛ de wulila ka se n fa ni n ba ma n bɛ fɛ ka baara kɛ. Parce que n taara kalan na n seginna ka na n tɛ ka baara sɔrɔ donc a ye jagokun di yan. Donc u ye jagokun di yan n ye Dubaï sira ta 2013. D'accord. Voilà. Ok. Merci Tatiya. Merci à vous. Jawara. Oui. I Jawara. Aba. Nse. An bɛ se k'a fɔ juru suguya jumɛn ni jumɛn de bɛ yen nɔ? I bɛ se ka juru suguya jumɛn ni jumɛn fɔ an ye? Juru wa? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي an lamɛnbagaw ani an filɛbagaw ni wagati la an bɛ bɛɛ fo silamɛya folikan na o de ye assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Juru modèle ka ca a modèle ka ca kojugu juru dɔw bɛ yen nɔ o ye ala kama juru ye o ye karisa ye a sɛgɛnnen don a dɛsɛlen don mais danaya b'a kan n bɛ se ka juru don a la ni n y'a d'a ma fana n y'a dɔn fana a bɛ se k'a sara o bɛ yen a bɛ fɔ o de ma ko juru ɲuman n'i ye alikuranɛ ta k'a lajɛ aya min bɛ alikuranɛ kɔnɔ a b'a fɔ ko verset
verset min ka jan kuranɛ kɔnɔ ka tɛmɛ verset bɛɛ kan o de ye juru verset ye juru kiri ka gɛlɛn ala bolo fo k'a dɛmɛ tɛmɛ parce que hali ni juru bɛ mɔgɔ min na ni fatura ala k'a n'a cɛ jɛnya ni juru b'i la n'a fɔra ala kɛra ye ko juru b'i la kira kun tɛ sɔn ka sali kan ko parce que ko juru b'i la a kun bɛ mɔgɔ wɛrɛ de wele o ka sali i kan mais ale yɛrɛ kun tɛ sɔn ka sali kan fiyewu parce que juru b'i la donc juru tɛ ko fitinin ye ala bolo juru ye koba de ye mɔgɔ man kan ka tulonkɛ juru la o kosɔn ala ye juru fɔ k'a dantigɛ i m'a ye a nana juru na se degré dɔ la ala bolo f'a ko n'i ye juru don i kɔrɔkɛ la walima i ye juru don i dɔgɔnin na walima i ye juru don i fa la k'a bɛ ɲini i fɛ komi juru ye juru de ye i ye juru don i den na juru ye juru de ye a bɛ ɲini i fɛ i k'a sɛbɛn parce que foyi tɛ sɛbɛnni bɔ diɲɛ na i b'a sɛbɛn o t'a bannen de ka tila ka seere bɔ a la ka tila ka seere bɔ a la o de n'i y'a ye juru tiɲɛna bi a ma tiɲɛ dɔwɛrɛ kan dɛ parce que seere t'a la sɛbɛnni t'a la bon a dun fɔra ni seere ni muso nana k'a bɛ kɛ seere ye i kana kɛ muso kelen ye muso fila de bɛ jɔ seereya kɔrɔ cɛ kelen bɛ se ka kɛ seere ye cɛ kelen ye muso fila de parce que muso nɛ a yɛlɛma ka teli baw ka hakɛ to u bɛ se k'a fɔ cu u bɛ se k'a fɔ ca o de kosɔn n'a kɛra fila ye a kɛra cogo cogo dɔ bɛ tiɲɛ fɔ ni dɔ y'i den ɲɛ kɛcogo fɛ dɔrɔn nin b'a fɔ ni ma tiɲɛ fɔ dɔrɔn nin bɛ lebu mais cɛ o bɛ se ka tiɲɛ fɔ direct la. donc si je comprends bien fɔlɔ la juru tun tɛ don mɔgɔ la fo i ka seerew de ɲini ka fari. awɔ hali bi o de bɛ yen. ko b'a tiɲɛna de n'o tɛ fɔlɔ la i tɛ se ka juru don mɔgɔ si la diɲɛ na ni seere mana karisa nin kɔni ye ne teri dakawuli de ye nka a ko n ka juru de don a la n bɛ min d'a ma o bɛ yen nka ko b'a ko n ka juru don a la n bɛ e kɛ seere ye an ka papiye k'a la a k'a bolonɔ bila a la ne k'a bolonɔ bila a la k'a fɔ n ka nin juru in b'a la hali ni n sara a bɛ dɔn k'a fɔ ko n ka juru bɛ karisa la. Tati e bɛ juru don wa? ayi ne tɛ juru don. Munna? ayi commerçant min tɛ juru don o ka sugu bɛ jaabi. bon ne ka sugu ye vente en ligne de ne bɛ vente en ligne de kɛ o yɛrɛ de ye vente en ligne diya ne ye n ye min fɔ aw ɲɛna sisan 2013 ne kɛlen na ka Dubaï sira ta de voyage fɔlɔ jara voyage filanan o kɛra kabako de u nana ta de ka taa ka tunu donc du coup ne ye n basé vente en ligne kan vente en ligne filɛ i t'u dɔn i tɛ surunya k'u dɔn maintenant filɛ allo ne bɛ nin quartier la livreur b'i bolo awɔ n'a di wari filɛ a banna. non mais pour adamadenya ni hinɛ yɛrɛ kama an ka juru don ɲɔgɔn na parce que i t'a sɔrɔ dɔ bɛ yen a ka di a ye yɛrɛ mais a se tɛ a ye. juru bɛ jago tiɲɛ dɛ. a bɛ jago tiɲɛ. ko jurumanitigiw ye Tati y'a ɲɛ k'o de siɲɛ kelen donc ale ko filanan tɛ k'a la. juru bɛ jago tiɲɛ de mɔgɔ fɛn fɛn n'i y'i ka feereli bila k'a base kɛ juru ye i tɛ avancer. mais madame Kulibali est ce que an bɛ bi don min na ni juru tɛ feere la e min Tatiya tɛ juru don mais e bɛ juru don est ce que i b'a dɔn e bɛ marché ni Tatiya ye. ayi bon c'est pas parce que ne bɛ marché ni Tatiya ye Tatiya bɛ marché ni ne parce que ne filɛ juru ne bɛ juru don parce que ne bɛ tɔntininw kɛ vaccine in vaccine tɔn n b'olu juru don mɔgɔw la ka se ka mɔgɔw dɛmɛ hali kɔɲɔminan ɲini ni fɛnw na n b'olu bɛɛ kɛ donc mais bi kow de tiɲɛna mɔgɔw yɛrɛ de y'a tiɲɛ u yɛrɛ bolo i bɛ juru don i balima la ou bien terimuso la bi a laban teriya yɛrɛ bɛ tiɲɛ o caman kɛra ne yɛrɛ la an ɲɛ b'a la réseaux sociaux sanfɛ tɔntini ni vaccine tɔntini ni a bɛɛ bɛ tila ka laban kɛlɛma o réseaux sociaux kelen sanfɛ parce que i bɛ dɔw don i ka tɔn na yɛrɛ u tɛ wari sara u t'a sara e ye mɔgɔ min ye tɔnba e de bɛ obligé hali an bɛ yɔrɔ min na i ko bi ne yɛrɛ obligé don ka tɔn caman de dafa dɔw tɛ hali ka appel ta donc Tatiya ye mun fɔ elle a raison parce que tant que n'i ma juru don dabila i tɛ avancer. mais e ma min fɔ mais Mimi tɔntini kɔrɔ ye tɔn musow ka pari ka fara ɲɔgɔn kan sisan don o don nin bɛ taa ni nin bɛ taa ni a se tɛ ale ka bɛɛ sɔrɔ yɔrɔnin kelen bɛɛ bɛ bolomafara kɛ k'a di ale ma chaque mois ou bien chaque 2 semaines ka se ka a ka kɔɲɔminan dafa sani a don cɛ. o man ɲi bon silamɛya ma fɛn fɔ o la ni a b'a bolo fara fara ɲɔgɔn kan k'a di mɔgɔ kelen ma mais dɔ ta yɛlɛn tɛ k'a kan quoi k'a fɔ dɔ bɛ nin ta kan dɔ bɛ nin ta kan ni yɛlɛnkan b'a la o b'a fɔ ma ko ngɔrɔkɔ o ye ne kun n'o fɔ n ko sisan o yɛlɛnkan sisan ne bɛ fɛ ka jago kɛ Jawara Tatiya ni Bijou bɛ jago minnu kɛ a ka di ne fana ka jago kɛ mais a se tɛ ne ye ne ka taa juru ta banque la sisan ou bien ne ka taa juru ta sirabolo sira i bɛ miliyɔn 1 di yan n bɛ n bolo lamaga n'a ye n b'a dafa ne a sara kuma sera n bɛ 20,000 d'a kan k'a di i ma est ce que fɛn bɛ o la. u b'a fɔ de ma ko ngɔrɔkɔ o de ye haramu ye. o kuma na e ka wari bɛ dun ten tɔ banque entrée générale banque b'o o de kɛ voilà wari tɛ d'i ma ni intérêt t'a la o de b'a to silamɛmɔgɔba ninnu tɛ taa juru ta banque la. jama tɛ juru ta banque la.
ala k'an kisi. mais Jawara o ye bɛnkan de o bɛnkan kɔfɛ hinɛ tɛ o n'aw bɛnkan kan n bɛ nin d'i ma n'i b'a sara i bɛ nin fara kan o tɛ fangala ko ye o ye kira bɛnkan ko sallallahu alaihi wasallam a ko kullu qardi jarra naf'an fa huwa riba ko juru o juru n'o bolila intérêt kan o de ye riba yɛrɛ juru o juru n'a bɛ boli intérêt kan intérêt c'est-à-dire a bɛ komi sisan nɔ ne k'a fɔ sisan ko e ka juru dɔ don ne na ni n b'a sara nin hakɛ in na a dun fana de i ye juru min don o de ka kan ka di a cogo la parce que mɔgɔ min bɛ nin ma ko juru donna dɛ gɛlɛya de b'a tigi kan ou bien de donc gɛlɛya bɛ ne kan ne b'a fɔ tuguni ko e ka tila tuguni ka juru di ne ma ne nin ka gɛlɛya bɛ n'a bɛ sara don min na n bɛ tila ka dɔ fara a kan. n'a sɔrɔ ne fana ka sɔrɔ bɛ o de la parce que ne ka dahirimɛ bɛ o de la. e ka sɔrɔ nin de la dɛ o de bɛ e ka diɲɛ tiɲɛ k'i ka lahara tiɲɛ. mais Jawara bɛɛ ni balo cogo de wa bɛn bɔ balo cogo fɔsɔn dɔ bɛ yen olu man ɲi o an ka balo tiɲɛ kan an ka balo hinɛ kan an ka balo danbe kan mais an kana balo ɲɔgɔn tɔɲɔ kan. ayi sisan est-ce que e y'a faamuya ni ɲɔgɔn tɔɲɔma yɔrɔ bɛ min ni bari sabula ne ta ye n ka miliyɔn 1 a bɛ ne bolo ne y'a ta ne y'a di e ma o wagati a tɛ ne bolo hali ni ne ko ne bɛ baara k'a la ne tɛna se k'a kɛ bilen donc ne y'a di min ma min ko ko ale bɛna baara k'a la donc n'i bɛna sara 20,000 d'a kan i k'a di ne ma o kojuguma yɔrɔ bɛ min. o kojuguma yɔrɔ bɛ min ye o b'a yira k'a fɔ ko e dusukun de ka gɛlɛn hinɛ t'i dusukun na e ye miliyɔn sɔrɔ déjà k'a mara o tɛ foyi tiɲɛ den ye est-ce que i y'a faamuya o ye juguya de ye o ye tɔɲɔn de ye. o tɛ hɔrɔnya ye o tɛ silamɛya ye wa o tɛ adamadenya ye parce que ni e sara k'i to kan ala k'a n'a cɛ jɛnya i bɛ wuli lahara jɔ dɔ i b'a fɔ ko fatɔ. Jawara donc i bɛ to tagama na i bɛ bin fo ka t'i se alikiyama kɛnɛ kan bon i bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ kabini i sa don n'i bɛ tɔɔrɔ min sɔrɔ fo ka taa lahara jɔ don se o tɔɔrɔ tɛ wuli fiyewu. Jawara est-ce que anw tɛ se ka tile la est-ce que an bɛɛ fatɔlama tɛ wuli yan donc dɔw bɛ ka juru ta ka tila k'a fɔ ko n t'a sara k'a bɛ kɛ sini lahara juru ye. Mimi ko fila b'o tigi ta la n b'o fana f'i ɲɛna mɔgɔ o mɔgɔ n'i ko n bɛ taa juru ta karisa fɛ yen mais ni n taara ta n t'a sara n b'a ni tɔɔrɔ kira ko e ye zon de ye donc i ye fɛn fila de sɔrɔ i ye zon ye kelen filanan voilà jurumu i ye juru min ta o jurumu bɛ yen wa sonyani fana o jurumu bɛ yen. n'i ye juru ta i bɛ jurumu de sɔrɔ wa. i bɛ kojugu n'i ye juru ta i tɛ jurumu sɔrɔ dɛ mais a sara cogo o de b'a to i bɛ jurumu sɔrɔ aw bɛnna hakɛ min na o de kosɔn a bɛ fɔ adamaden bɛɛ ye silamɛ bɛɛ ye mumini bɛɛ ye maaɲuman bɛɛ ye i kana sɔn k'i ka juru don maa si la fo sɛbɛn ka tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ ani seere. o ye bangew ta de ye olu b'a sɛbɛn. o tɛ bangew ta ye wa bangew ta ka jugu n'a bɛɛ ye tuguni c'est le pire encore. Jawara bange mɔgɔ ninnu u bɛ mɔgɔw sara u bɛ courant sara u bɛ gardien sara u bɛ ji sara n'olu ye wari d'i ma ni e ma intérêt fara olu kan olu bɛ balo cogo di. voilà problème ye min ye anw fɛ yen n ko silamɛw fɛ yen dɛ banque bɛna intérêt min fara silamɛw ka wari kan silamɛw de ko anw mago t'o wari la anw t'a fɛ o tɛ anw intéressé parce que anw m'o bila banque kɔnɔ ne ye 3 millions de bila banque kɔnɔ banque ko k'ale bɛna sara ne ye 3 millions 100 000 ou bien 3 millions 150 000 o 150 000 min ni banque b'o d'a kan ne dun m'o bila banque kɔnɔ ni ne y'o minɛ n ye haramu de minɛ. Jawara ka wari tɛ bila banque la wa. ne m'an ko minɛ. e ka wari tɛ bila banque la wa Jawara e ka wari tɛ bila banque la. ne ka wari tɛ bila banque la ne mago tɛ banque la parce que a tɛ ne kun. Tatiya donc hali kuma kelen-kelenninw na parce que kuma dɔ la jago bɛ a bɛ fasoko fasaka cogo dɔ la o bɛ jagokɛla bɛɛ sɔrɔ n'o hali o nana e la e tɛ a bila i kunna k'a fɔ k'i jɔ ka taa wari dɔ ta banque la ou bien ka taa wari dɔ minɛ dɔ bolo kan ka nin fɛn in lawuli e m'a kɛ ma deli ka kɛ. ne ma deli k'o kɛ parce que depuis anw ye suguba ko in daminɛ c'est magique anw ka feerefɛn ninnu a tɛ jɔ a bɛ na cogo min a bɛ se ka kɛ tagalen ɲɛfɛ on ne sait jamais mɔgɔ i bɛ bi kuma fɔ sini min bɛ kɛ i t'o dɔn mais depuis an ye suguba ko kɔni daminɛ don min na fo ka n'a bila bi la anw ka feerefɛnw bɛ na cogoya min na a bɛ bɔ ten wa hali n'a y'a sɔrɔ o bɛ kɛ ne b'a préféré ka a gérer an ka fɛn kɔnɔna na yan mais ne tɛ taa juru ta mɔgɔ bolo. Tatiya ko hali e ni Fana cɛ juru bɛ yen. awɔ ne ni Fana cɛ juru bɛ yen mais juru genre min bɛ yen mais n bɛ se ka n to baarakɛyɔrɔ la allo Fana nin fɛn bɛ yan nin di ne ma ni sera n b'a d'i ma ne yɛrɛ de tɛ juru fɛ parce que juru ko ka ca. mais Tatiya e ko k'aw ka sugu ni fɛnw ko c'est magique fɛnw bɛ na cogo min na a bɛ taa ten i bɛ se ka magie secret fɔ i ɲɔgɔnna dɔw ɲɛna minnu ta tɛ san. wallahi ne ta magie secret dɔn ala de don ne ta magie secret dɔn fɛn dɔ ye a tɛ diya bɛɛ la c'est vraiment magique n yɛrɛ t'a dɔn parce que ko in daminɛna kulonkɛ de la a taara ka ne yɛrɛ bolo da.
Magique de Namouria. Sono foite foi wera tenyere ka muso kese ta foite mina me na chuko ma ba ye fo do be yele rezo ka kuma fo ko an rebe carton glan ko na tellement que mina beta keme fla be na mina keme saba be na ba bla 17h 3 jours a jora wa wari jere be na juru tala alhamdulillah voilà madame Kulubali e bo yoro la ni e re ko ke be juru do mais e bolo iga juru ina fi be juru do layini mina est ce que layini me sabatia ina fi ba do wati mununa abisara parce que ibe safne feri igo ki be safne feri sakumaro la dobe ni ma tiere la safne in kadinye bi nyere be fe kata feri mais est ce que ola ebe se ki ga safne in juru do nena ni ne fene be tanta feri ka ni doda kan donc ko fe ne be ni ka wardi ima olu be ke mais amerom nego be onige boranina parce que jurudo yɛrɛ de filɛ nin ye I b'a don mɔgɔ dɔ la hɔrɔnya de banna diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ n bɛ se k'o fɔ parce que e bɛ da tigilamɔgɔ la k'i ka fɛn d'a ma a bɛ tunu de I b'a wele hali a tɛ téléphone ta donc o bɛ an yɛrɛ de détruire o tigi nana I fagali de kama parce que e bɛ k'ale dɛmɛ aw bɛɛ ka se ka dɔ sɔrɔ mais ale nana ka na e ta minɛ ka taa ale tununa e ka wari ma ye tɔnɔ b'ale fɛnɛ sanfɛ a y'o fɛnɛ ta wa a m'o ta e t'o dɔn a sanna wa a ma sa u tɛ appel yɛrɛ ta yɛrɛ tellement que juru ka di n t'a fɔ malien tellement que juru ka di africain ye quoi an ɲɛ b'a la an ka vente en ligne na juru ka d'an ye u bɛ weleli kɛ ko Tati an tɛ ɲɔgɔn dɔn mais est ce que an bɛ 20 000 sara sini an bɛ 10 000 sara non mais Tati même ni fɛn ma di fɔlɔ malien de sa est ce que juru de la ka e ni I limana mɔgɔ dɔrɔn ka mɔgɔninfinya tiɲɛ comme e t'a dɔn ale madame Kulibali juru de la ka ne ni mɔgɔ n terimuso dɔw yɛrɛ tiɲɛ hali bi an bɛ yɔrɔ min na I ko bi aw ka ko tɛ ten an tɛ ten parce que ne filɛ ne kun bɛ sani ka baara sɔrɔ n teri minnu bɛ kɔfɛ olu bɛ danaya da ne kan k'u ka minɛnw bɔ Amérique ni Faransi kana di ne ma donc ne yɛrɛ tun bɛ n ta da o kan 200 o 300 n b'o de ta mais u ka wari mɔgɔ si ka wari tɛ to ne na parce que o bɛ ne yɛrɛ la juru man di ne yɛrɛ de ne tɛ juru ta o kan ya Jawara ko a bɛ I y'a fɔ cogo di n teriw bɛ minɛn bɔ kɔfɛ ka na u b'a fɔ a ta nin da in na n'i yɛrɛ dɔn I bɛ se ka mun fara a kan I k'a feere baasi t'o la dɛ baasi t'o la o ye sisan I bɛ se ka tɔnɔ min sɔrɔ a kan ne kɔni b'a d'i ma wa ne bɛ se k'a d'i ma 400 mais n'i sera k'a feere 450 50 y'i ta ye mais ne ka 400 kɔni ka di yan baasi t'o la o ye sanni feere ye o mais min de ye sa o tumana sisan n bɛ juru kɔni don I la o tumana mais nin de don n ye nin d'a kan a bɛ sara nin na o tuma o de ye haramu yɔrɔ ye a bɛ na bɔ ne bɛna modèle kelen fɔ kuma la surunya na ne kɔni bɛ min dɔn ne bɛ milieu min kɔnɔ n bɛ jago milieu min kɔnɔ ne kɔni b'a dɔn juru man ɲi mais an se t'an ye an bɛ juru da ye feerelikɛla n'i ye feerelikɛla 100% ta I b'a sɔrɔ 90% ka feereli tiɲɛna juru de kama I n'a fɔ juru in fɛnɛ bɛ sɔni ne ka vente en ligne kɛ n ko ne ka voyage 1 million n'a mago tiɲɛna juru de kama o y'a ta hali sini a b'u la tagalen n'i ye min wele hali sini o t'a sara donc o de ye ne ban juru ma ne tɛ fɛ ale ka juru kuma mɛn n tulo la Tati ne dun b'o mɛn juru ka di anw ye a se tɛ an pari ka Bamakɔ muso gɔrɔ la I ɲɛra la hali anw ka famille kɔnɔna na consigne de dilen don quand tu appelles vente en ligne de don an ka baara de don tu payes comme les autres c'est très clair et net ne tɛ juru don n t'a don n tɛ fɛ ka kuma mɛn n t'a kuma fɔ o kelen ni mɔdi awɔ Tati donc baro kun dan tɛ yan dɔrɔn ye an wulila min an donna dugu kɔnɔ an ye mɔgɔw hakilina ɲininkali kɛ juru ko in na juru in bɛnnen don mɔgɔw ma est ce que juru in fɛnɛ tɛ mɔgɔ dɔ fɛnɛ ka commerce dayɛlɛ ya o ja dɔw b'an bolo an ka jɛ an k'o lajɛ d'accord bon juru ko ɲɛnama don I b'a fɔ ko lankolon don bon ko ɲɛnama don wagati min na I b'a di mun ma a mago b'a la a b'a mago dɔ de dilan bon mun y'a ko lankolonma yɔrɔ ye I bɛ ɲa dɔw ma I bɛ juru don u la a dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ tila k'i éviter est ce que y'a faamuya par exemple an ye bitigitigiw ye I m'a faamuya dɔw bɛ yen nɔ u b'u ma kasi an ye ko ka juru don u la I m'a faamuya u t'a dɔn e yɛrɛ ka jagokun yɛrɛ sɔrɔla juru la I m'a faamuya bon maintenant I b'a dɔw natɔla ye u bɛ girin k'i éviter I m'a faamuya u tɛ kuma I fɛ bilen yɛrɛ bon donc n'i ko I b'a kɛ cogo dɔ la a bɛ don a ka hadamadenya la quoi alors que olu fana bɛ k'e coron bon juru kɔni tɛ ko ɲuman ye juru bon I bɛ juru ta I b'i yɛrɛ coron quoi parce que n'i y'a ta I bɛna sara bon a kuma misɛnnin ka ca quoi kuma dɔw la bon I bɛ mɔgɔ ka juru ta a tigi
i yɛrɛ bɛ obligé b'i dogo quoi bon bɛɛ b'a dɔn jamana bɛ cogo min na n'a fɔra i ka tila ka taa juru ta bon a cause ka ca dɔw b'a d'i ma n'i b'a sara i bɛ dɔ fara a kan bon i b'a dɔn o ye yɛrɛ coro nin ye quoi a bɛ se ka kɛ mais a bɛ dépend a somme na quoi ya bon et puis fana a bɛ dépend i bɛna baara min kɛ n'a ye quoi sinon n'a fɔra i ka taa wali juru ta ka t'o kɛ ka baara dɔ kɛ i ka bin o ye dɔ sɔrɔ yɛrɛ ou bien donc a ma nɔgɔn quoi juru kɔni a tɛ se ka mɔgɔ yiriwa ne bolo dɛ a tɛ mɔgɔ yiriwa n'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ i b'a dɛmɛ mais ka juru ta k'a kɛ k'i b'i yɛrɛ dɛmɛ i b'i yɛrɛ coro ne quoi parce que n'a tiɲɛ n'i bolo dɔrɔn a ma nɔgɔn quoi. N fa juru ko in walahi bɛ ɲɛ dɔ ma k'a jigi tugu a laban a bɛ kɛ yɛrɛ bolo dusukasi n'i yɛrɛ ye juru ta a kɛra bangi ye o a kɛra i y'a di mɔgɔ de ma o ne dusukasi yɛrɛ tɛ filanan foyi t'a la hami ni dusukasi kɔ bari bangi mɔgɔw ta yɛrɛ n'olu ma n'o ka condition ninnu tigɛ ka bɔ a la e b'i ta kɛ sarali fu de i fɛ i bɛ ɲɛta min sɔrɔ i t'a sɔrɔ i bɛ segin ko de wa ala ka ni mɔgɔ jugu bɛɛ n'i n'o bɛnna a b'i lebu n'i ma dɔn juru la a tɛ san koyi a saratɔ de ye kara ye n'o tɛ hali n'i nana i yɛrɛbakun ye k'i bɛ dɔn juru la dɔ b'i ta nka a sarali sa o ye katabali banani ye dɛ. juru bilama ma nɔgɔn dɛ juru yɛrɛ de bɛ commerçant curu wallahi ni juru ko in n'a sera ka jɔ commerçant caman bɛ yiriwa puisque juru mana caya e bɛ taa ta yɔrɔ dɔ la tuma dɔ mɔgɔ bɛ ben i bɛ wuli jago la i bɛ taa ta minnu fɛ ni juru tabagaw cayala n'u tɛ taa sara laban na e mun b'a sara e yɛrɛ t'a sɔrɔ u nɔfɛ bilen i ma juru don sisan kɔni sanni tɛ k'i kun a tɛ sara mais ni e mɔgɔ min y'a i ɲɛ kumu k'a don a kan awa i y'a d'u ma de dɛ a dɔw bɛ sira la ɲɛ u b'a sara dɔw yɛrɛ t'a sara a sarakɛbali o de ka ca n'a sarabaga ye. a dɔw dun fana ni dɔw ni ɲɛji ser'i ma i b'a juru don u la walahi dɔw bɛ don i kan cogoya dɔ la n'i yɛrɛ m'a di n'u taara i ni conscience yɛrɛ tɛ bɛn o fana sarali siɲɛ ta yɔrɔ fana ma dabɔ kama. commerçant do aw fana tɛ mɔgɔ dɔn mɔgɔ min fana y'a ka commerce dayɛlɛ a yiriwalen don juru kan. bon juru ko kɔni ne bolo ne bɛ juru don mɔgɔ la fo n'a kɛra i danaya mɔgɔ jɔnjɔnba ye i dalen don mɔgɔ min na kosɛbɛ kosɛbɛ i b'a dɔn a kɛra cogo o cogo nin bɛ ne ka wari sara. mais Tati i b'a dɔn i fana tɛ tigɛ mɔgɔ la sisan f'i ka juru don a la. donc n'o don a ka dabila. ŋaniya ko de don quoi i m'a faamuya parce que i b'a dɔn ko hali silamɛya bɛ kuma dɔ fɔ juru modèle dɔ bɛ yen nɔ i b'a dɔn k'o ye gɔrɔkɔ de ye cogo jumɛn o ye gɔrɔkɔ de ye i bɛ gɔrɔkɔ dɔn o b'a fɔ ko riba riba gɔrɔkɔ juru dɔ bɛ yen modèle dɔ bɛ yen i bɛ se ka juru don mɔgɔ dɔ la sisan a tigi mɛnna a ma se k'a sara est ce que a faamuya an ka kɛ 50,000 5,000 20,000 i y'o juru don a mɛnna a ma se k'a sara e ye ko bɛɛ kɛ a ma se k'a sara est ce que a faamuya e taara ka taa cuwa k'a ka so ka sanga wari di yan a ko karisa ko walahi k'a tɛ n bolo bi a ko n'i m'a di a tɛ ne yɛrɛ kun koyi ko bon komi a tɛ fɛn t'e bolo fɛn tɛ ne yɛrɛ bolo donc i nana cogoya min na ne t'a fɛ k'i labila ten o tuma transport filɛ ni minɛ 1000 minɛ ka taa walahi i ka 20,000 in dans 2 jours n'ala sɔnna min n'a sara o 1000 k'i kana o minɛ n'i y'o 1000 minɛ o ye gɔrɔkɔ de ye o ye haramu de ye lahara i bɛ problème sɔrɔ yen i b'a segin a tigi ma hali ni fatuli kɛra ni jama labila cogo cogo a fɛ ko ni mɔgɔ ka juru b'a la k'a tigi kana ou bien n'a ka juru bɛ mɔgɔ min na a kana somɔgɔw b'a sara u b'a ye juru ko man nɔgɔn fɔ Jawara mais est-ce que fatuli kɛra sisan ne dun b'a dɔn ne ka juru bɛ banbagatɔ la a m'a sara ɲininkali nana kɛ ko a ka juru bɛ yɔrɔ sisan an bɛ maloya awɔ ka se su ka dabila juru bɛ su la i n'a fɔ ko a bɛ ma segin kɔnɔ e k'a fɔ ko yafara ka sɔrɔ e yɛrɛ b'a dɔn a ma s'i kɔnɔ o kisa bɛ cogo di. non o ma ɲi n bɛna kuma min f'i ye n ye kuma min daminɛ i bolo fɔlɔ 1000 min n'a y'o k'i ka transport ye fɛɛrɛ min bolo i b'a dɔn wa a y'o 1000 min d'i ma fɔlɔ o 1000 i b'a ko bon n ye nin minɛ i ko n k'a kɛ n ka essence sɔngɔ ye n y'o tigɛ ka bɔ i ka juru la donc o bɛ tigɛ ka bɔ juru la parce que gɛlɛya de b'a kan c'est à dire a ni degunnen de ye nin d'i ma a sirannen de ye nin d'i ma donc nafa t'o la pour que k'a sutura toujours ka gɛlɛya in wuli ka bɔ a kan a ye 1000 min d'e ma e b'o kɛ ka dɔ bɔ juru la ye bon maintenant sisan mɔgɔ fatura e ka juru b'a la maloya t'a la foyi t'a la ni tile 2 tile 3 kɔfɛ t'u ka du kɔnɔ ayiwa karisalakaw ne nana min fatura ne ka juru de tun b'a la n ka juru tun b'a la ala y'a seere ye o kumana nin juru hakɛ in o de bɛ a la donc n b'a fɛ n'a sɔrɔ a bɛ se ka sara cogo min na a k'o ɲɛfɔ n ye ni mɔgɔ min bɛ yan ni mɔgɔ min bɛ se k'a sara
o tɛ dogo o tɛ foyi o de kosɔn problème ala kɛra ye min fɔ ka bila ani ala ye min fɔ ka bila a filɛ d'accord prévu b'i bolo wa parce que bɛna fɔ e kɔni ko k'i ka juru b'a la i ka 100 b'a la i ka million b'a la prévu ye jumɛn ye a prévu ye min ye sɛbɛnni tɛmɛna n'a cɛ a sɛbɛnni filɛ i b'a bɔ k'a yira ni sɛbɛnni ma tɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ u b'a sara i n'a fɔ a bɛ se ka kɛ parce que seere t'a la mun b'a yira olu la k'a fɔ ko juru bɛ e ka juru b'a la ni seere tɛ ala juru dun b'a la ala bɛ se ka kɛ seere ye sa mais cogoya t'o la parce que i ma mɔgɔ ɲini ɲɛ bɛ problème na donc aw ka nin question in ɲɛna kojugu su dun a ɲagata tɛ se su ma a ɲagata bɛ se su ma kɛ su tɛ lafiya o su tɛ da i ma ye ala kɛra kun tɛ sala kan wa kabini a bɛ juru kanni daminɛ fo ka taa fɔ lahara jɔ don sera mɛlɛkɛw bɛ bere t'a kama mɛlɛkɛw bɛ bere t'a kama parce que a bɛ ka cɛ tɔɲɔ cɛ dusu kasilen don diɲɛ na yan ale b'a ka kaburu kɔnɔ donc ale fana tɛ lafiya o de la a bɛ fɔ a somɔgɔw ɲɛna n'o y'a ka waliyu ye a ka ko sɛbɛnnen bɛ mɔgɔ min na o tuma na a y'a lajɛ aw ka hali adamaden fatura yanni ka tiɲɛ tila fɔlɔ tiɲɛ tɛ tila fɔlɔ dɛ a bɛ fɔ de ayiwa yanni an ka tiɲɛ tila juru b'a la fɔlɔ wa o de bɛ sara fɔlɔ o de bɛ sara fɔlɔ juru min b'a la fɔlɔ o de bɛ sara ka bɔ yen fɔlɔ n'o banna tuma min na o tuma sisan da bɛ don a ka minɛn tɔ minnu tora voilà mais problème ye min ye aw fana bolo hali bi aw ka jamana kɔnɔ yan mɔgɔ dɔw fana bɛ yen olu kɛlen bɛ ka bureau dɔw dayɛlɛ juru kama bon olu mɔgɔw olu ka baara ye mun ye u b'a fɔ k'an ka t'i ka so fɔlɔ u bɛ taa ka t'i ka minɛn bɛɛ lajɛlen ka télé valeur fauteuil valeur k'a bɛɛ sɛbɛn k'a ban k'a ye k'a fɔ a ye nin bɛɛ kɛ a bɛ gɛlɛya bɛ maa min kan maa min tɔɔrɔlen don se t'a ye aw ko k'a bɛ juru dɔw la a ye bureau dayɛlɛ pour que mɔgɔw ka se ka lafiya ka sɔrɔ aw bɛ mɔgɔw ta tiɲɛ yɔrɔ ni mɔgɔw halaki yɔrɔ de ye ala tɛ kɛ parce que ni e y'a sɛbɛn ni e y'a sɛbɛn a dɔn k'a fɔ ja fɛn dɔ bɛ a bolo donc maintenant a bɛ taa bɔ an bɛ 3 millions d'i ma a b'o signé k'a fɔ an ka 3 millions b'a la a bɛ n'a sara ka bɛn kalo 3 kɔnɔna ma ou bien a bɛ n'a sara ka bɛn kalo 2 kɔnɔna ma ou bien kalo 4 kalo 5 kɔnɔna a bɛ n'a sara ka bɛn o ma bon o nana se ala y'a kɛ wari ma se ka ɲɛ a bolo gɛlɛya dun de bɛ a kan aw bɛ tila tuguni ka taa se o minɛn minnu n'a y'olu sɛbɛn ka tila ka taa ka so kɔnɔ ka taa ka fauteuils ta ka taa ka lits ta ka taa ka armoires ta ka taa ka minɛnw ta k'o labɔ k'aw ka juru b'a la est ce que aw y'a dabɔ a dɛmɛli kama. e fana b'a dɔn ko $1,000,000 baara fɛn t'e bolo e bɛ taa $1,000,000 ta. o de kosɔn a fɔlen ko juru ye haramu ye mais mun o de kosɔn alakira ko sallallahu alaihi wa sallam min bɛ o wari minɛ o tigi dangalen don min b'a di o fana dangalen don u fila bɛɛ min b'a di o dangalen min b'a minɛ o dangalen a bɛ dabɔ sutura de fɛnɛ kama tuma dɔw la Tatiya bɛ ventani de kɛ an b'a dɔn butigi t'o ko ninnu na dɔ ka na sisan financement yɛrɛ de bɛ ne bolo n ka na n ko n bɛ butigi jɔlen bannen d'i ma n bɛ na n'i ka minɛ i bɛna minɛ fɔlɔ minnu installé butigi kɔnɔ n b'olu wari bɛɛ sara mais n ma perese dɛ nka n ye ko in bɛɛ k'i ye juru de la n kɔni ma perese est ce que n'o offre sugu nana sisan e b'o accepter. Ne ma nin kuma faamuya o. I b'a fɔ sisan ne ka na wari bɛ ne kun n k'a fɔ n ko n bɛ butigi jɔ ka d'i ma i ka minɛ fɔlɔ minnu bɛ sira la ka na minnu bɛna bila butigi kɔnɔ n bɛ na n'o fɛɛrɛw bɛɛ ye a ne muso i bɛ se ka 3 mois kɛ i tɛ ka investissement foyi kɛ mais n bɛ ka ko in bɛɛ k'i ye juru de la n ye butigi jɔ i ye juru la n nana n'i ka minɛnw ye juru la fɛn bɛɛ donc sisan feere kɛ n ma perese dɛ mais kɔfɛ i bɛ n ka wari sara est ce que n'o offre sugu nana sisan k'o bɛ na kɛ Tatiya ye tu vas accepter. O offre sugu ko ka gɛlɛn parce que ka wari ka fɛn bɛɛ di mɔgɔ ma butigi kuturu ni marchandise kuturu ko baara kɛ mais ne bɛ baara kɛ ale kɔfɛ i bɛ n ka wari di o sugu bon je sais pas o suguya ninnu kɔni na ne tɛ o fɛ dɛ parce que n'i y'o minɛ sisan ni baara ma ɲɛ i bolo dun. ayi Tatiya i t'o bila i kunna k'a tɛ ɲɛ sa a bɛ ɲɛ de o en tant que wari kɔni b'i la kɔni a ka ɲɛ de. Tatiya faamu Tatiya ninnu alhamdulilayi. Ayi alhamdulilayi tɛ non o tɛ sa o tɛ ayi o tɛ o non c'est pas non papa ni mama ye Tatiya ninnu dɛmɛ fɔn bɛ yen mais anw minnu ni papa ni mama t'an bolo k'an dɛmɛ souvent anw mago jɔlen don juru la k'aw bɛ ka baara kɛ o fana bɛ kɛ o kaw fana bɛ kɛ o suguya la i bɛ se k'a minɛ mais n'i y'a minɛ daga sunɔgɔ t'i ye dɛ cɛsiri dan de b'i ye n'i ye hɔrɔn ye sinon n'i tɛ hɔrɔn ye dɔw bɛ yen u b'a don a butigi kɔnɔ k'a feere ka wari dun k'a tile da sɔgɔ k'a di denmisɛnnin dɔ ma k'a ka taa d'i ma ka so ka dugu bila et puis foyi tɛ bɔ a la foyi tɛ bɔ a la o hukumu kɔnɔna la sa ne ka mɔgɔw kumana nin ko in na mɔgɔ fɔlɔ min kumana ne ka mɔgɔw la bi o ye Dramane Togo ko tiɲɛ yɛrɛ la ko taux d'intérêt ko k'a élevé len don Mali la trop ko Mali
o ye bangew ka ko de parce que olu bɛ intérêt ni fɛnw fara kan donc ko olu ka intérêt élevé no trop donc Issa Temi Dembélé fɛnɛ ko ale fɛnɛ ko kelen de fɔ ko Mali la ko taux d'intérêt élevé no trop mais Malian Fly ale ko Bamakɔ sugu ba la ko intérêt ko kuma ka ca ko surtout dɔ bɛ kɛ no ko Gorogɔ o ye min awɔ sɔgɔmada fɛ e bɛ taa sisan komi fɔnba tɛ Tatiya la Tatiya bɛ na ne faama nɔfɛ sisan ne bɛ 5000 di Tatiya ma Tatiya bɛ taa 50 millions ta k'olu feere mais wulada fɛ a bɛ na 20 di ne ma après ko ale fɛ minɛnw bɛ i k'a bila donc o kɔfɛ Salamata Tarawele fana ko k'ale kɔni hakili la ko nin ye question ɲumanba de ye ko et puis ko attention ba de kan ka da a question kan ko parce que ko riba fana bɛ yen nɔ o fana ye n'i ye mɔgɔ ka juru ta au fur et à mesure juru bɛ mɛn wari fana bɛ yɛlɛ juru nɔfɛ ka taga ko mais k'o ye nalomaya dɔrɔn de ko nalomaw de bɛ to k'o juru sugu ta k'i yɛrɛ bila problème na. parce que i t'a dɔn est ce que a bɛ na dan min a bɛ f'i ɲɛna est ce que a juru dɔw ta kuma i n'a fɔ sisan 5000 bɛna d'i ma sisan nɔ. mais aussi sisan question sisan ne kɔni ka faamuyali la juruko in na kamanagan mana mɔgɔ minɛ cogo o cogo i ka to i yɛrɛ ye i ka n'i pan Ala kunna parce que Ala b'a ka jɔn ɲuman de lajarabi. madame Kulibali i t'o dɔw dɔn ni ɲɛ ma gan. mɔgɔ ɲɛ sumalen tɛ ka juru ta ko ne bɛ ka kuma ne yɛrɛ mun sigilen fili kɔrɔ bi a kun tɛ tan quoi mais bi alhamdulilayi rabil alamin mɔgɔ mana ɲɛ gan cogo cogo to ni yɛrɛ c'est pas parce que kuma min na ne kun tɛ baara la n bɛ se ka taa papa fɛ yen parce que lui alhamdulilayi ale fɛ yen nɔ a bɛ se k'a di yan nɔ mama bɛ se k'an dɛmɛ mais n ma sɔn olu si ma n kɛ denkisɛ de muso kan ka kisɛya de k'i cɛsiri ka taga il faut te battre dans la vie quoi kana tigi yɛrɛ bila ko la i tɛ se ka ko min laban i tɛ ko min laban cogo dɔ o ye juru de ye juru i b'a ta bi i tɛ sunɔgɔ yɛrɛ ne yɛrɛ ma juru ma ni ne yɛrɛ ne mana juru ta n tɛ sunɔgɔ n t'a fɛ. Tatiya o denkisɛ ko hukumu kɔnɔna la aw feerekɛla ka tɔn dɔw tun bɛ aw TikTok si je peux me permettre o muso kumaba dɔw tun bɛ yen nɔ u ye pari ni fɛnw sigi aw ka ligne ko kuma ninnu na mais kɔfɛ a kuma tilala ka caya fɔra ko dɔw ye dɔw ka wari ta des millions ka tɔgɔ don u ka marchandise la est ce que Tatiya ko k'a tɛ juru fɛ mais est ce que o stratégie ninnu fana tɛ Tatiya ninnu bolo ko den ka pari dɔ sigi gɛrɛfɛ k'u profiter ka mɔgɔw ka millions hiw et puis kuma t'a la. TikTok sanfɛ ou bien ne yɛrɛ ka idée de. non bon comme a bɛɛ domaine kelen ye donc stratégie ka ca pari yɛrɛ man ne ye fana ka don pari la hali famille pari pour que ne ka don a la ne kɔrɔmuso sigilen filɛ faut que kuma de ka kɛnɛ fɛ ne tɛ don a la moi je suis trop stricte dans ces domaines na wali fɛn pari ni ne t'a fɛ n'i ye ne dontɔla ye pari fɛn fɛn la fo ni n sœur kuma na fɛ parce que o tɛ dɛsɛ na sinon ne tɛ pari fɛ parce que n'i donna pari la ko wɛrɛw de b'a kɔfɛ i m'a ye TikTok ta i y'o min fɔ u ye pariw kɛ ka mɔgɔw ye pariw ta ka taa don marchandise la ka tila ka tunu bon ne t'a fɛ. ok merci Tatiya madame Kulibali kuma kuncɛ kuma na i ko k'i tɛ juru don an minnu ma juru ta sisan i bɛ juru don mais e bɛ juru don mais cogoya n'u bɛ a la an mana sigi ma sisan k'i ka juru don an na i bɛ sɔn wa. o juru ta ɲɛ yɛrɛ lajɛ o juru ta ɲɛ yɛrɛ lajɛ. an bɛ ka tɛmɛ an bɛ juru sara cogo ninnu na. ne bɛ yɔrɔ min na i b'o question i tila ka nin poser ne yɛrɛ kun. o juru ta ɲɛ lajɛ. n bɛ yɔrɔ min na i ko n'a fɔ bi juru nege bɔlen parce que ne ka juru tɛ i b'a fɔ n bɛ wari ta ka d'i ma mais ne ka minɛnw de bɛ yen nɔ n b'a di mɔgɔ i b'a fɔ tɔn Univaccine ni vaccine ninnu mais u bɛ don a la u t'a sara i bɛ wele a don bɛ se le 10 bɛ se i bɛ groupe kan i bɛ info jigin. Tatiya ka juru o bɛ kɛ a tɔgɔ madame Kulibali ka juru bɛ aw minnu na Fatou Bijou ka juru bɛ aw minnu na an tila k'an sigi télé la ka aw kani biɲɛ jira a y'a kɛ Ala ka kira kama an b'an ka safunɛ sɔngɔw san. a banna ko madame Kulibali ka juru bɛ sira a yɛrɛ la hali dɔ bɛ sira a défense sisan o merci. bon min ne bɛ kuma kelen kɔni fɔ aw ɲɛna a filɛ ka wax ko kuma fɔ k'a fɔ an bɛ wax d'i ma jɛ la nin na juru la a bɛ sara nin na o ye haramu ye dɛ. an fɔ k'an ka station fɔ a jɛ nin y'a juru ye. jɛ ni haramu ye hakili to min bɛ cogo min na fini bɛ sa sugu min na da nin na au contraire ne yɛrɛ de bɛ ka sɛgɛn parce que a ko la ne tɛ foyi sɔrɔ a kan ne yɛrɛ de bɛ ka sɛgɛn fini bɛ sa da min na sugu la ne b'a ta o kelen na ka taa di mɔgɔw ma. o prix kelen na o ka ɲi o ye hɔrɔnya ye. o ye hɔrɔn ye o ka ɲi dɛ Tatiya kuma question kelen poser i kunna kuma kuncɛ kuma na n y'a question kelen poser i kunna ne ka se e ma e yɛrɛ tɛ sɔn juru don e bɛ anw cogo di. bon ni e sera ne ma sa k'i bɛ juru don sisan fɛn 3 de bɛ ne bolo ni maloya ma ɲɔgɔn ba y'i ye n b'a d'i ma i b'a ta ni o tɛ fɔlɔ ye ni n y'a juru don i la n'i ma sara n t'i kani o la i tɛna juru wɛrɛ ta ne kɔni bɛ na ayi i tɛ sɔn ka na
ni y'a ta ni m'a sara n'i nana m'a fɔ min b'i la o sara fɔlɔ n t'i kani parce que kan ne bɛ na ni kɛlɛ ye n'i ye juru dɔ mɔgɔ la n'a tigi m'i ka wari sara o kɛ ko ka ɲɔgɔn ye aw bɛ ɲɔgɔn lajɛ cogoya dɔ la cogoya dɔ bɛ yen donc o de b'a to ne tɛ sɔn k'a don maloma ɲɔgɔn na n'i nana k'i bɛna juru ta dɛ k'a tɛ i ka nin fini ka di n ye i ka nin pati ka di n ye i ka nin poudre ka di n ye n b'a d'i ma a ta ne bɛ tile o la ni maloma ɲɔgɔn ye juruko t'a la ɔ i bɛ se ka na o ne bɛ se ka na awɔ kuma kuncɛ kuma na i bɛ se ka mun fɔ anw jurutalaba ninnu ani kisa min yɛrɛ bɛ juru sarabaliya la kiyama kuma kuncɛ kuma na. ne kɔni bɛ se ka min fɔ dɔrɔn maa o maa n'i bɛ juru ta i ye fɛn dɔ de kɛ i t'a kɔrɔ dɔn juru yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ jurukisɛ jurukisɛ i nana k'o de meleke i yɛrɛ kan na k'o juru di dɔ ma bon ni minɛ fɔlɔ n'i ma se k'a sara i ka jan kan na hali ni bɛ sa juru yɛrɛ a biti yɛrɛ filɛ nin ye a sansi yɛrɛ a sansi normal yɛrɛ y'o de ye quoi juru awɔ juru donna o kɔrɔ ye na juru don kan na i ka nin di yan donc sisan n'a y'a d'i ma dɔrɔn a ye juru siri i kan na k'a cɔrɔntɔ donc don o don a bɛ sama sama dɔɔni dɔɔni a bɛ coron coron dɔɔni dɔɔni fo ka taa fɔ don min na n'i y'a sara a bɛ walaka ka bɔ i kan na i bɛ lafiya i kɛra hɔrɔn ye i kɛra hɔrɔn ye mais ni i ma se k'a sara toujours juru in jalen bɛ to i kan na finalement n'a y'a cɔrɔntɔ don min na i ɲɛ bɛ coro min kasobon kɔnɔ i tɛ kisa ma n'i b'a to yen o wari fɛn de to yen a problème ye o de ye a problème ye o de ye i y'a kɛ nin na o y'a accepté i y'a kɛ nin na o y'a accepté i bɛ taa se don ma i b'a sɔrɔ o ye ŋana ye ka tɛmɛ e kan a sera ŋana ma don o don o don o bɛ si yɔrɔ yɛlɛma o de kosɔn kasoba falen b'a la bi tewu boli falen b'a la bi pewu a bɛɛ ye jurumanitigiw de ye minnu mana ka mɔgɔw ka juru donc o la alakira sallallahu alaihi wasallam ale ko warda bima qasamahu Allahu laka takunu min aghna an-nas ala ye min d'i ma ko y'i garijɛgɛ ye i wasa don o la i bɛ kɛ mɔgɔw la karilen ye yani k'a fɔ i bɛ taa juru ta maa fɛ ala lajɛ ala ye min d'i ma k'i wasa don o la n'o tɛ ni jurumanitigi lahara jɔ don a tila man di dɛ alakira ko ten dɛ sallallahu alaihi wasallam ɲangata fɔlɔ min bɛ adamaden sɔrɔ kaburu kɔnɔ o ye juru ɲangata ye donc n'i y'o dɔn i mi fiye juru la i ka sira ala ɲɛ mais question dɔ bɛ ne bolo ka poser nin kunna vite fait la teliya la est ce que dɔ ka i ka juru i ka juru don dɔ la sisan i k'a fɔ a ɲɛna a kalo kelen i bɛ n ka juru sara sɔni kalo kelen ka se o tigi ka sa a somɔgɔw t'a kalama e ka juru ma sara o fɛn ye témoin tɛ yen o bɛ kɛ témoin tɛ yen foyi tɛ yen donc e bɛ min kɛ e bɛ t'u ka so hɔrɔnya la ayiwa karisa kɔni sara mais a ma kɛ mɔgɔ ɲɛna dɛ a kɛra ala ɲɛna wallahi billahi tallahi o tɛ kaliko saba ye ne ka juru nin b'a la a ye nin ta ne fɛ bon a ko k'a b'a sara nin don in na ka kɔn nin don ɲɛ a ma se k'a sara mais komi danaya bɛ ne n'a cɛ ne ma sɔn ka seere k'a la ne ma sɛbɛnni k'a la n'aw sera k'a sara o don n'aw ma se k'a sara ne y'a kɛ lahara juru ye n'i y'o fɔ n'i ko n'i y'a kɛ lahara juru ye a ka mɔgɔw ja bɛ tigɛ u bɛ siran u bɛ na n'a ye u b'i ka wari sara ye mais dɔw fana bɛ olu fana bɛ nkalon tigɛ ne ye n ta kɛ lahara juru ye o wari bɛ d'o ma o tigilamɔgɔ fana bɛ taa n'o ye k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ o tɛ sa fiyewu f'a ka lebu diɲɛ ka bɔ a kalama o tɛ min na i ka se i yɛrɛ la o tɛ min na i ka se i yɛrɛ la an ka kun n'an yɛrɛ ye a banna ala ye min di an ma an ka kun n'o ye gorobinɛyaba in fɛn min se t'i ye ka taa i yɛrɛ don juru la jagoya la a nɔfɛ a tɛ foyi las'i ma maloya ni kɔlɔlɔ kɔ o kuma tɛ min na kɛlɛ tɛ min na ka t'i ɲɛ yɛlɛ kaburu kɔnɔ ni juru ye ka t'i ɲɛ yɛlɛ kasobonba la bolenw ni fɛnw ni juru ye o maloya tɛ kun min na an ka kun an yɛrɛ la ni ala ye min di mɔgɔ ma don min na o de y'i ta ye jagɛlɛya foyi kana an bila ka wali juru ta k'a fɔ k'i ban ka a sara jagɛlɛya foyi kana an bila a la o bɛ dan sigi an ka bi la ayiwa an ka mɔgɔ minnu ka juru bɛ na n bɛna a sara n fana ka juru bɛ mɔgɔ min na mɔgɔ tɛ se kuma dɔn a fana ka na ne o juru ka ɲi min k'a sarali ma ɲi o ye maa sinamuso ye n'i kɔni y'i sinamuso don juru la hali n'o juru ma sara o ka ɲi a banna ayiwa an ye juru ta dabila bi karamɔgɔ ko k'a ma ɲi aw k'an bɛ sini n'an ka sɔrɔ nin waati kelen na Renouveau Télé la aw ni ce aw ka lajɛli la an ka invité aw fana ni ce aw ka baro la baro diyara n ye a k'an bɛ siɲɛ wɛrɛ n'Ala sɔnna a demain. Dambe poisson gazima ou kasambalanyo. Hidaka dambe poisson gazima, o mini gadi.
gazima komini kadi daka amini kadi washituma jus d'argan boisson rafraîchissante abi soro mali fantanan bela jelena ko direction commerciale baflene hippodrome na semet distribution rue Nelson Mandela jus d'argan jiula samala nyoka ziujela sambala nyo amini kadi Wasona ni morembora wasona me wasona tele mbora wasona me wasona samalolo bora le wasona me alele mindala gadi wasona me ni ami be konta ni ami be sewa ni ami be shua iduni ele mzede bana wasona me papa na nakabo na yola dame do dama oduye buru kela kondana li de una nakabo tolondi ala dame do dama oduye wolo de una konta le maninga wo bosonda me fila wo bosonda me senebo wo bosonda me baba wo bosonda me do bubu go le fena bosonda me marakalu go bosonda me suragalu go bosonda me damashilu go le kamele damagani godina bosonda me a konte be a orange be a besoro damatemendiala produit par Sime agroalimentaire.